осия ба ту Карим гуфтани як одам занг зад. Карим гуфтӣ? бале, гуфт ки номаш Карим аст ва боз гуфт ки бо ту ҳатман бояд суҳбат кунад, савол доштааст. занг задани Каримро ягон кас фаҳмид? Не, ман ҳатто ту гап занг гуфта телефонро накуштам. ҷаноби Башир дар куҷост? ӯ баромад, дар хона нест. хеле хуб. гӯш мекунам. осия, маро гӯш кун. ту хуб ҳастӣ? бале. хуб, имконияти аз он ҷо баромадан дорӣ? не, маро гӯш кун. маро ҳоло барои ҷиноят ҷустуҷӯ доранд. аз воқеаҳои шудагузашта хабар дорӣ. ба ман шоҳидии ту лозим аст. ба амният омада метавонӣ? не, аз хона баромада наметавонам. имкон надорад. ин хеле бошад, хеле хуб. модоме ки ҷаноби Башир тамоми сагҳояшро дар паси дар гузоштааст, мо ҳам рафта он сагҳоро пароканда мекунем. хуб. осия, туро аз он ҷо мегирам. аммо аввал бояд духтарҳоро наҷот диҳам. духтарҳо бо эҳтимоли зиёд дар дасти Башир аст. осия, бин, ин духтарҳоро мефурӯшанд. ту ягон чиз медонӣ? духтарҳоро дар куҷо нигоҳ медоранд? ҳей, ба ман нигоҳ кун. ҳамин чизро бояд ба дохил барам. хонум осия амр дод. ба ман ёрӣ медиҳӣ? ферма, дар он ҷо шуда метавонанд. ва ё як лаҳза, аз амборе ки холамро гирифтем метавонад дар он ҷо ҳам бошанд. Карим, хоҳиш мекунам, он духтарҳоро пайдо кун. ёсамин, бо кӣ суҳбат мекунӣ ин қадар? кӣ занг задааст? осия? алло, осия? худоро шукр, дар ниҳоят ба худ омадед. ту кӣ ҳастӣ? ин ҷо куҷост? шуморо ман ёфтам. аз баландӣ ба поён афтида будед. маро намешиносед. номам Акрам. шумо ягон кас надоред? занг занем ба онҳо то омада шуморо баранд. донанд ки шумо намурдаед, балки зинда ҳастед. ёрӣ деҳ ба ман. ёрӣ деҳ. апа, нӯшед инро. беҳтар шудед?
ҳама ҷойро дар таҳти назорат гиред. метавонад Карим ба ин ҷо биёяд. бо диққат бошед. хуб шудааст ҷаноб. ҳама ҷойро назорат кунед. خاموش شوید. خاموش. خاموش. حمده زودتر باش. اینجا بیایید. نترس با تو ضرر نمیدیم. سربازم من. نترس. التجا میکنم با من یاری ده. مرا میکشند میفروشند. تمام آرام شو. در داخل چند کس است میدونی؟ 5 نفر دیگر است. من گریختم. میتوانی مرا به آنجا بری؟ نمیشود. بار دیگر قدمم رو به آنجا نمیگذارم. نمیروم. مرا گوش کن. اونجایی که قدمم رو نمیمونم میگویی کو؟ اگر مرا به آنجا نبری همه رفیقانت رو میفروشند. وعده ده که همه ما رو نجات میدهی. وعده میدهم یگان ضرر نمیرسد به شما. نترس. خب از این طرف گریختم من. میتوانیم از این طرف به اونجا رویم. زود باش. رفتیم. آفرین راجی. کار خوبی کردی. این سگ رو برای به اینجا آمدنش پشیمان کنید. گیرید بیارید همین رو. آسیا، این کریم گفتنی آدم کیست؟ ما خانه‌دار می شدیم. اما اوی عملی گفتنی شخص حیاتی مرا سیاه کرد. بعدش کریم هم رفت با آرزو خانه‌دار شد. من باشم همین خیل در بین ماندم. تو روی عملی تجاوز نکرد. تو چی هم میگویی؟ من روی عملی تجاوز کرد. حمدی و جناب بشیر در حجره صحبت میکردن شنیدم. موضوع ای عملی بازی بوده است. جناب بشیر فقط پسردار شوم گفته تو را تجاوز کرده است. آسیا، آسیا، نترس دخترم. منم بشیر. نهایت تو رو یافتم. نترس. خواطر نشو مریم.
تا آخر عمرم آسیا را حمایه میکنم. آسیا، با من پسر گم کرده ام را تو داده میتوانی. از این پس آسیا را با بالای تو زن میکنم. زنی دویمم قبول میکنی. خالت رو خلاص میکنم، اما با شرطی که تو زنی اصلی من شوی. آسیا، آسیا، آسیا بین، مرا گوش کن. تو مجبور نیستی که با یگان تا اینها طاقت کنی. به حقارت‌های آن زن، به رفتارهای بدش. بعد تولد کودک خواهش داشتنی خانم این خانه بودنت را به جانب بشر بگو. از این اذیت‌ها خلاص میشوی. من حامله نیستم. چی؟ حامله نیستم من. برای اعضای آدم گریخته توانستن دروغ گفتم. ای خدا جان، اکنون چی می شود؟ مثل دخترها نزن بشیر. با تو به آسانی مرگ نیست گفته بودم کریم. گیر تلفن را.